大家好，我是小法拉，是说我的朋友阿丽莎。在这里，我们将采访 Indri 姐姐。Halo, aku Indri. 你之前来过印度尼西亚吗？ Apakah kamu pernah ke Indonesia sebelumnya? 没有。 Belum pernah. 到目前为止，印度尼西亚哪个地方给你留下最深的印象？ Tempat apa di Indonesia yang paling berkesan untuk kamu sejauh ini? 如果只能说一个地方，那一定是爪哇岛上的日惹。 Kalau hanya boleh menyebut satu tempat, pasti Yogyakarta di Pulau Jawa. 皇宫里至今住着苏丹家族，不只是景点，更是活着的政治与文化中心。 Di dalam keraton masih benar-benar tinggal keluarga sultan, bukan sekedar objek wisata, tetapi pusat politik dan budaya yang hidup. 你能看到守卫穿着传统宫廷服饰值班，感觉时间在这里从未真正流逝。 Kamu bisa melihat para penjaga memakai pakaian keraton tradisional saat berjaga, membuat waktu terasa seperti tidak pernah benar-benar bergerak. 还有满墙的涂鸦，独立乐队的声音，年轻人的创意集市，让这座古城在守护传统的同时，也并发着躁动的年轻脉搏。 Selain itu, dinding penuh dengan grafiti, suara band indie, dan pasar kreatif anak muda. Semua membuat kota tua ini, sambil menjaga tradisinya, tetap memancarkan semangat muda yang bergelora. 你喜欢参加课堂以外的校园活动吗？ Apakah kamu suka mengikuti kegiatan kampus di luar kelas? 喜欢。 Ya, suka. 你在印度尼西亚有空的时候，通常会做什么活动？ Kegiatan apa yang biasanya kamu lakukan saat memiliki waktu kosong di Indonesia? 在印尼有空的时候，我会去咖啡店。 Kalau lagi ada waktu luang di Indonesia, aku sering pergi ke kedai kopi. 钻进一家传统咖啡店，花几块钱点杯苦涩浓烈的咖啡，听着邻桌老伯们用木多米诺牌敲桌子的脆响，能悠闲地坐一下午。 Masuk ke warung kopi tradisional hanya dengan beberapa ribu rupiah, lalu pesan secangkir kopi tubruk yang pahit dan kuat. Mendengarkan suara khas bapak-bapak di meja sebelah sambil mengetuk domino kayu. Aku bisa duduk santai di sana selama seharian. 你在印度尼西亚时，经常会实践探索新的地方吗？ Apakah kamu sering menghabiskan waktu untuk menjelajahi tempat-tempat baru selama di Indonesia? 是的， Iya. 你在印度尼西亚尝试了哪些新的活动？你觉得这些活动有什么有趣或有加上不同的地方？ Kegiatan baru apa yang kamu coba di Indonesia dan menurutmu menarik atau berbeda dari negara asalmu? 在巴厘岛跟着当地阿姨学编棕榈叶小方盒，再把鲜花、米粒按仪式规则摆放。 Di Bali, aku belajar membuat kotak persembahan dari daun palem bersama seorang ibu lokal, lalu menata bunga dan butiran beras sesuai aturan ritual. 最触动的是发现审美与信仰的日常交融，这些精美贡品仅存几个小时就被清扫，但人们日复一日，乐此不疲。 Yang paling menyentuh adalah melihat bagaimana estetika kepercayaan menyatu dalam kehidupan sehari-hari seperti persembahan yang indah, itu hanya bertahan beberapa jam sebelum dibersihkan. Namun, orang-orang tetap melakukannya dengan penuh semangat setiap harinya. 相比我家乡逢年过节才有的隆重祭祀，这种创作、奉献、舍弃的循环，让神圣感渗透进每一天。 Dibandingkan di kampung halamanku yang hanya melakukan ritual besar saat hari raya, siklus membuat, mempersembahkan, dan melepas ini membuat rasa kesakralan hadir di setiap harinya. 你有没有想念你家乡的某个地方？你为什么想念那个地方？ Adakah tempat di negara asalmu yang kamu rindukan dan kenapa kamu merindukan tempat itu? 当然有，
最让我想念的是南宁的老水街，不是因为它的景点，而是因为它藏着南宁人最真实的生活味。Tentu ada. Tempat yang paling aku rindukan adalah Lao Shui Jie di Nanning, bukan karena tempat wisatanya, tapi karena di sanalah perut kehidupan orang Nanning yang paling asli. 空气里永远飘着酸笋味。 Udara di sana selalu dipenuhi oleh aroma asam rebung. 刚走进街口，那股霸道的气味就扑面而来。螺蛳粉在大锅里翻滚，老友粉的香气呛得人流泪。 Begitu memasuki pintu jalan, aroma kuat itu langsung menerjang. Liao Xifan mendidih di panci besar dan wangi asap panas dari mie Liao Youfen bisa membuat orang sampai meneteskan air mata. 这种味道不像商场香水会消散，它能钻进头发和衣服里，陪你走过整条街。 Baunya tidak seperti parfum mall yang cepat hilang. Ia bisa menempel di rambut dan baju, menemanimu sepanjang jalan. 你刚到印尼的时候有文化冲击吗？ Apakah kamu mengalami culture shock saat pertama kali datang ke Indonesia? 没有， Tidak. 你在印尼有到过什么让你很惊讶的事情？ Apa culture shock yang kamu alami di Indonesia? 我在路上亲眼见到一辆摩托车上载着一整个家庭，爸爸妈妈和2、3个孩子，还能灵活地穿梭，真是一辆摩托车承载所有。 Saya melihat sebuah sepeda motor yang mengangkut seluruh keluarga, ayah, ibu, dan 2 atau 3 anak di jalan. Dan sepeda motor itu masih mampu menerobos kemacetan dengan mudah. 让我觉得很不可思议。 Ini benar-benar satu sepeda motor yang mengangkut semuanya. 你觉得中国和印尼的生活有什么最大的不同？ Hal apa yang paling berbeda menurutmu antara kehidupan di Tiongkok dan Indonesia? 中国和印尼生活最大的不同在于节奏与温度。 Perbedaan terbesar antara kehidupan di Tiongkok dan Indonesia terletak pada kecepatan dan kehangatan mereka. 中国生活像高铁，高效、便捷，手机一扫搞定一切，人们步履匆匆。 Kehidupan di Tiongkok bagaikan kereta berkecepatan tinggi, efisien dan nyaman. Semuanya bisa dilakukan hanya dengan memindai ponsel. 印尼生活则像马车，从容、温暖，愿意为一杯咖啡和闲聊停下脚步，人情味比网络信号更浓。 Kehidupan di Indonesia bagaikan kereta kuda santai dan hangat. Orang-orang bersedia berhenti untuk minum kopi dan mengobrol, dan sentuhan manusianya lebih kuat daripada sinyal internet. 你觉得印尼人的那些习惯让你感到最惊讶或不习惯？ Apa kebiasaan orang Indonesia yang paling membuat kamu terkejut atau tidak biasa? 几乎所有印尼人都爱吃辣椒， Hampir semua orang Indonesia menyukai cabai. 他们的饮食无辣不欢，而且一种独特的辣中带甜。 Masakan mereka tak terpisahkan dari rempah-rempah dan memiliki rasa manis dan pedas yang unik. 最让我惊讶的是，连喝的汤水里面都带有辣椒，特别是辣的鸡汤，让我很不习惯。 Yang paling mengejutkan saya adalah sup mereka pun mengandung cabai, terutama sup ayam pedasnya, yang menurut saya cukup unik. 你觉得适应印尼的食物容易吗？ Apakah kamu merasa mudah menyesuaikan diri dengan makanan di Indonesia? 容易， Mudah. 你觉得印尼人友好吗？容易沟通吗？ Apakah kamu merasa orang Indonesia ramah dan mudah diajak berkomunikasi? 友好。 Iya. 你最想了解印尼文化的哪一部分？ Hal apa yang paling ingin kamu pelajari tentang budaya Indonesia? 最想了解印尼的宗教文化，尤其是伊斯兰教。 Saya sangat tertarik untuk memahami budaya keagamaan Indonesia, khususnya Islam. 每天5次，从城市到乡村，宣礼声通过喇叭响彻每一个角落。
5 kali sehari, dari kota hingga desa. Azan berkumandang melalui pengeras suara di setiap sudut. 我想知道这种无处不在的宗教氛围是如何具体地塑造了普通人的时间观念、商业习惯和社区规则的。 Saya ingin tahu bagaimana atmosfer keagamaan yang ada di mana-mana ini secara khusus membentuk pemahaman masyarakat awam tentang waktu, kebiasaan, dan aturan-aturan komunitas. Terima kasih banyak aku bisa ikut wawancara itu. 谢谢你们邀请我参加你们的采访，我很开心。在采访的过程中，我也学到了很多东西。Terima kasih. 谢谢大家，谢谢大家。